जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। आज आम जाना टेरो कार्ड माध्यम सिंह राशि विषय जून मास किपरि कटिबो, केमिति तांकर स्थिति रहिबो, कोन तांकर गति रहिबो, कोन तांकर लाभ रहिबो, कोन क्षति रहिबो, आमे निश्चित भाव में जानिबा। 4टी सप्ताह भितर मासटी शेष करी प्रत्येक सप्ताह विषय मु आपण मानकु निश्चित भाव में संक्षेप में कहबी। वर्तमान स्थिति कौन अच्छी मु आपण मानक ठारू एतिकी आशा रखुची आपण माने निश्चित भाव में जो कार्यक्रमटी मु प्रसारण करुच्ची आपण माने ताकू धीर स्थिर चिंतार निश्चित भाव में श्रवण करने आवश्यक अच्छी, देखा आवश्यक अच्छी। हे ज्ञान करवा ठीक नुह, कारण कौन ये है ग्रहरिष्ठ कथा, ये आपंकर लाइफ कथा। तेणु मु आज आपण मानकु एक नूतन शैलतार कहबी जे आपण मानकर कौ कौ वर्ष केउ केउ प्रोब्लेम हेबो, केउ केउ लाभ हेबो एवं ये मासरे किपरि स्थिति रहिबो, कोन लाभ रहिबो, कोन क्षति रहिबो, मु निश्चित भाव में आपण मानकु कहबी। मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने आपण माने तार प्रतिकार मध्य कहबी। हुए तो समय टिके लंबा ही पारे, हेले भी मध्य आपण केबे अवहेला करिवे नहीं। निश्चित भाव में देखिए आपण को हित उपदेश पाई मु आपण को पाखरे एतिकी परिश्रम जारी रखुची। आपण को मंगल निमंते निश्चित भाव में आपण ग्रहण करिवे। तेबे प्रिय दर्शक बंधु, आसंतु आमे जून मासर सिंह राशि व्यक्तिंकर केमिति कटिबो, कोन हबो, आमे कार्ड बाहर करिबा। मु एकादशटी कार्ड बाहर करी। एकादश इंद्रियर कथा, महागुप्त इंद्रियर कथा एवं प्रथमे मु वर्तमान स्थिति बाहर करी गणेश वक्रतुंडी जहाँकि मूलाधार कार्ड। ई मूलाधार कार्ड पर मु परिशेष महागुप्त कार्ड गोलखपुर कार्ड बाहर करी। तेबे आसंतु देखिबा कोन आसुची वर्तमान परिस्थिति सिंह राशि जून मास। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जन्म ठारू मन रखंतु, मु केतिकी सामान्य कथा दीपद कहबी। मन रखंतु आपनकर जन्म ठारू, आपण जो जन्म हेले एवं आमर शेष जीवन पर्यंत कौन आम देहरे घटना हबो, कौन रोग हबो, केते स्थिति रे आमे रहिबे, केते उच्चरे रहिबा, केते नीचरे रहिबा, प्रत्येक जिनिस आम देहरे भगवान माने आम सांगरे जोड़ी देइचंती। जहाँकि आमको केतबळे आमर समय शेष हबो, केतबळे आमे एठु विदाय नबा, केतबळे ए धरापृष्ठ को आसीबा, सब किछि भगवान ताकू सरल माध्यम से जोड़ी रखिंट। समय अनुपात ये गुड़ी को आमको प्राप्त होता है। जो माने जेहेतु दुर्लभ जीवन मनीष, जो माने ज्ञान तत्वर अधिकार करती, जो माने किसी बुझंती, जो माने न्याय धर्म मानती, से जेते बड़ स्थिति गति ग्रह थिले भी मध्य निश्चित भाव में ताल तीर आकार परिणत होता है। तेणु भगवान देइथिबा प्रत्येक कार्य मध्य तार विपरीत रखिंट। जमी खरा छाई, जमी राति दिन, जमी अंधार आलुओ, एमती प्रत्येक जिनिस गोटे बाट रखि था। आमर बहुत बड़ ग्रह थिले मध्य तार प्रतिकार रखिंट। आम जब प्रतिकार किसी करुँच आमको से सुरक्षा प्रदान निश्चित भाव में मिलूँ। तेणु अंधार जदि होती आम गोटे आलोक जदि प्रज्वलित करुँच, से आलोक अंधार को दूरीभूत करपरि प्रत्येक जिनिस भगवान उल्लेख कर कौन कहानी आम देह भर अच्छी, कौन आम देह घटना घटो, या ऋषि मुनि ऋषि मैंने या सब उल्लेख कर अंक कर नहीं जदि कार्य लगेगा आमे सब किसी जानीपर। मुझे विषय आज आपण मानक कहबी जो विषय भगवान कौन आम जन्म पछरे सिंह राशि व्यक्ति पछरे कौन कहानी थाए एवं केउ केउ वर्ष में कौन घटना कौन लाभ होता है, आमे आज प्रथमे से विषय जानिबा। तापरे आमे गति करिबा, आम तार स्टेप बाय स्टेप को आमे गति करिबा। मो पूर्व मासरे आपण मानकर जन्म नक्षत्र तिथि कथा किछि कहितली, रिष्ट कथा किछि कहितली। आज मध्य सेमती बेसी किछि नहले भी मध्य स्वल्प माध्यम मु आपनको मध्य कहबी। आपनकर मन रखंतु मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने, मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने आपनको 24 रु 26 वर्ष मन रखंतु, 24 रु 26 वर्ष भितरे आपनकर विवाह जोग आसी थाए। दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखकर मध्य होता है। आपण पत्नी आपणकर मन मुताबक होइतिबारु दाम्पत्य जीवन शांति रे मध्य कटि थाए। आपणकर सिंह राशि व्यक्ति जे शुभवार हेउची रविवार, आपण एई रविवार दिन जे कोनोसी शुभ कर्म करंतु ना काहेकि निश्चित भाव में लाभ हेबे एवं शुभ कर्म करबा मध्य उचित अछि। आपण जदि चाकरी करूथांती आपण सर्वदा सावधान रहबा उचित अछि। जीवन काल भीतर कथा कहूची, ये आज कथा नु काली कथा नु कहबी कौ बयस कौन कौन घटो मुझे निश्चित भाव कहबी अनुध्यान करूँ।
ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ବଦନାମ କରିପାରନ୍ତି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ଏଣୁ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ, ଗୁରୁଜନମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 3 ତାରିଖ, 18 ତାରିଖ, 23 ତାରିଖ, 29 ତାରିଖ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ। ବାର ମଧ୍ୟରେ ଶନିବାରଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର। ଆପଣଙ୍କର ଖଟା, ମିଠା, ତିକ୍ତା ଆଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଭିରୁଚି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଜନ୍ମଠାରୁ 12 ବର୍ଷ ଠାରୁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ଓ ଦୁଃଖଦାୟକ ନା କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିନଥାଏ। 12 ବର୍ଷରୁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ନା କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଶରୀରରେ ପିଠି, ଅଣ୍ଟା, ଜଙ୍ଘ ଆଦି ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ପଇସା ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 12 ବର୍ଷରୁ 20 ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ରନିଂ ଥିବ, ସେଇମାନଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ାକ ଘଟଣା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ପାସ୍ ହେଇଗଲାଣି, 22 ବର୍ଷ ଟପିଗଲାଣି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏସବୁ ନୁହଁ। ଏଇ ବୟସରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ଏଇ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଭଗବାନ ଯାହାକି ଚଳିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 28 ବର୍ଷ, 29 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ 28, 29 ବର୍ଷ କଥା ଯଦି କହିବା, ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ମାନେ ସମୟ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ 28 ବର୍ଷରୁ 37 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭରେ କଟିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି। ଏହିସବୁ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଧନ, ଯଶ, ଗୃହ, ସମ୍ପତ୍ତି, ବାହନ, ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ, ବ୍ୟବସାୟ, ଲାଭ, ସମ୍ମାନ ଆଦି ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବି ରହୁଛି। ଏ କେତେବେଳେ ନା 28ରୁ 37 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ମାନ, ଇଜ୍ଜତ, ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖି ଶତ୍ରୁମାନେ କେବେ ସହିପାରିବେନି। ଏ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରି ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନେ ରହିବେ। ଏହାଛଡ଼ା 37 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା କହିଲି ବୟସ ଅନୁପାତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୟସ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 37 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଯେ 40 କିମ୍ବା 47 ବର୍ଷ ତମାମ ସମୟ କେତେକ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେହି ସେମିତି ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା 45 ବର୍ଷରୁ 62 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 45 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେବ, 45 ବର୍ଷଟା କେବଳ 62 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରରେ ନାନାଦି ରୋଗ ହେଇପାରେ, କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ଶୋକ, ଚିନ୍ତା, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ବହୁ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତଥାପି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ନ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ସୁଦୃଷ୍ଟି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। 62 ବର୍ଷ ଠାରୁ 65 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବର୍ଷ ବି ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଅଧା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଅକ୍ଲେଶରେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଅଛି। ମନ୍ଦ ସମୟ ଯେତିକ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାପ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିଲେ। ଅଧିକ କିଛି କହି ମାନେ ସମୟ ଯେହେତୁ ହେବ ନାହିଁ, ସ୍ୱଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ବୟସ ହେଇଥିବ, ଏଇ ବୟସରେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଧର ମନେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ବାଳକକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ହୋଇପାରେ, ଜଣେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲୋକକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବୟସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନେ ସେଇ ଲାଭ ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷତିର ବୟସ 65, 62 ତାଙ୍କର ସେ କ୍ଷତିର ଲାଭ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବିଧିର ବିଧାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚକ ଜଣାଇଦେଲି। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିକାର କହିବି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଭାଇ ଆମର ଅନେକ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ କିପରି ଆମେ ତା ଦେହରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ରବି। ଏଇ ରବି ଗ୍ରହଙ୍କ କାରଣରୁ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିମ୍ବା ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଅଭାବ ରହୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ କହିବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ କରି ଦେଖିବେ, ଯଦି ସେଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଥାଏ, ତାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜାତକର ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀ ଚକ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହୁଥିବ, ଏହି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଥିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଚାଲୁଥିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ପଡ଼ି ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ରୋଗ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଭାସ ମିଳୁଥିବ। ଛାତିରେ କୌଣସି ରୋଗ ହେବା, ପେଟର କୌଣସି ରୋଗ ହେବା, କିମ୍ବା ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଦେବା, ପେଟରେ ପୀଡ଼ା ହେବା, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିର ଦରଜ ରହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଥିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ, ସେହି ରାଶି ଅନୁପାତରେ ଗୁଡ଼ ଖର୍ଦ୍ଦି କରି ବହି ଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେବ। ଯଥା ମେଷ ରାଶିରେ ଥିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶି ହେଲା 1 ନମ୍ବର, ମୀନ ରାଶି ହେଲା 12 ନମ୍ବର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ମେଷରେ ଥିଲେ
1 କିଲୋ ଗୁଡ଼, ବୃଷରେ ଥିଲେ 2 କିଲୋ ଗୁଡ଼, ମିଥୁନରେ ଥିଲେ 3 କିଲୋ ଗୁଡ଼, କର୍କଟରେ ଥିଲେ 4 କିଲୋ ଗୁଡ଼, ସିଂହରେ ଥିଲେ 5 କିଲୋ ଗୁଡ଼। ଏମିତି ଯେଉଁ ରାଶିରେ ରବି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ ଯେଉଁଦିନ ଜାଣିବ ସେତିକି କିଲୋ ଗୁଡ଼ ନେଇକି ଆପଣ କୌଣସି ନଦୀରେ ଆପଣ ବହି ଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେବେ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଛାତି ରୋଗ, ପେଟ ରୋଗ, ଏ ହୃଦ ରୋଗ, ଏ ଅଭାବ, ଋଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦମନ ହେବ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ ହେବେ ରବି ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏକି ଆଲୋକ ତେଜର ଶକ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବରୁ ମଣିଷ ଉପରେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିମିତ୍ତ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଥିବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ରହି କିମ୍ବା ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନି ଏକତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାପ ପୀଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ୱରୂପ ଜାତକର ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ, ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ବେମାର ପଡ଼ିଥାଏ, ଏ ଜାତକର କାମକତା ଲକ୍ଷଣ ବେଶୀ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀ ସହ ସମ୍ଭୋଗରତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଶନି ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଥାଏ, ତେବେ ପତ୍ନୀର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ, ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ଥାଇ ସପ୍ତମ ଘର ଗ୍ରହ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ ଜାତକର 24 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବିବାହ ହୋଇନଥାଏ। ସେହି 24 ବର୍ଷରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଯୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜାତକ ନିଜ ପୈତୃକ ଘରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ବା କୂଅ ଖୋଳିବା ଦରକାର ଅଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଲାଗିବାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତଥା ଜାତକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହର ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାପରେ ଯାଇକି ଇଏ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିବେ, ଶନି ଲଗ୍ନରେ ଥିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଥିଲେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇନଥାଏ। ସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇ ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ମୋର ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯାହା ପରିବାରରେ ଯାହାର ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଏ ସ୍ଥିତିରେ ସିଂହ ଉଠି ନଥିବା କଳା ଗାଈ ବା ଛଡ଼ାକୁ ଦୈନିକ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କଳା ଗାଈ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଳା ବାଛୁରୀ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ବରଂ, କିନ୍ତୁ ଦୈନିକ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ତମ୍ଭାର 4 କୋଣିଆ ପାତ୍ରଟିଏ ତିଆରି କରି ମାଟିରେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିବା ଉଚିତ। ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଳ ଆଚମନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭୋଜନର କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରି ରଖି ତାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଜାତକର ଆର୍ଥିକ ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାର ଆସିବ। ଏଥିସହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଘଟୁଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଅମକେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଧମକେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏସା ହେଉଛି ତେସା ହେଉଛି, ଏସବୁ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୂଳ ଅନୁସାରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଆପଣ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଦେଖିବେ, ମେଳ ମେଳେଇକି ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିର ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଯଦି ମ୍ୟାଚିଂ ହେଲା, ତାର ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକାର ତ ତାର କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ କରନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆପଣ ଭଲ ରହିଲେ ଈଶ୍ୱର ବି ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଦୁନିଆ ଭଲ ରହିବ, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯାହା ବି ହେଲେ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲାଇଫର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ବା ନିଜେ ବଞ୍ଚିଛି, ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷ କଥା ଶୁଣିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ତୁଳା ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ନିଚାଂଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯଥା ପତ୍ନୀ ଠାରୁ, ଯେତେବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବା, ଯେଉଁମାନେ ପତ୍ନୀ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା, ଗୁପ୍ତ ଲାଭର ଆମଦାନୀ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହେବା, ସହଯୋଗୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ପ୍ରେମିକା ସହ ମନମାଳିନ୍ୟ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବା, ବିଚ୍ଛେଦ ହେବା, ଏସବୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳା ରାଶିରେ ନିଚ ଅଂଶରେ ଥିଲେ ସପ୍ତମ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଆପଣ ତ ସେ ଭାବ ସ୍ୱରୂପ ମୋର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିପାରିବେନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜଣା ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିବେ ସିନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କହିବାର ନାହିଁ ଯେ କି ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ମନେକର ପତ୍ନୀ ଅଲଗା ରହୁଛି କିମ୍ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି, କି ତା ଗୁପ୍ତ ବେପାର କିଛି ଲୁଚାଳିଆ ବେପାର କରୁଥିଲେ ତା ଦେହରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି, କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଯଦି କରୁଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିବାଦ ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତା ସହିତ ଯଦି ମନମାଳିନ୍ୟ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟୁଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଖରାପ ଫଳ ଯଦି ମିଳୁଛି, ତେବେ ରାତିରେ କ୍ଷୀର ଢାଳି ଚୁଲି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଚୁଲି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଚୁଲିରେ କୌଣସି ଜାଳ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଚୁଲି ନିଆଁକୁ କ୍ଷୀର ରଖିଥିବେ, କ୍ଷୀର ଢାଳିବେ ଚୁଲି ନିଆଁରେ, ଚୁଲି ନିଆଁ ଲିଭିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବଂ ସକାଳେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ସାରି କିଛି ଚିନି ପାଟିରେ ପକାଇ ତା ଉପରେ 2 ଢୋକ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଯଦି ମାନୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସୁଥାଏ,
ଘଟଣା ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏତେ ସହଜ କଥା ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ କିଏ ବା କ'ଣ କରିପାରେ। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ସିଂହ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ରବି। এই রবিঙ্কর রুদ্রাক্ষর হল একমুখী রুদ্রাক্ষর। এই একমুখী রুদ্রাক্ষর অধিপতি গ্রহ হচ্ছেন রবি। একমুখী রুদ্রাক্ষর সাক্ষাৎ শিব প্রতি স্বরূপ অটନ୍ତି। এখন যদি আপনার মোর সিংহ রাশি ব্যক্তি মানে ধারণ করছেন আপনার ব্রহ্মহত্যা দোষর মধ্যে পাপীকে মুক্তি মিলি থাকে। এই রুদ্রাক্ষর ধারণ করবে যদি হিসাব করতে আউ কিছু কহবিনি যা ব্রহ্মহত্যা দোষর পাপীকে মুক্তি মিলিপারে তার আউ কোণ লাভ হইপারে আপনার মানে নিশ্চিত ভাবে জাণুথিবে। ତେଣୁ এই ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଗାଇ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କିଛି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରିବେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ଧରିବେ ଓಂ ହ୍ରିଂ ନମ ଏହାକୁ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହି ସେ ମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଧାରଣ କରିବେ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସମୟ ହେଇଛି ଆମେ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୁନ୍ ମାସର କ'ଣ କେମିତି ଘଟିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହିସାବରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ସାହସ ରଖିଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଡର ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏତେ କାମ ଆପଣ କଲେଣି ଆପଣ ହାରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସାହସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି। ଏ କାର୍ଡ଼ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ଅଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଲାଭ କିଛି କରିବାର ରହସ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କଥା କହିବି 3 of Cups ମାନେ ଇ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଏ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ପାର୍ଟି କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରେ। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମିଳିପାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖୁସିରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। କରିବା ବି ଉଚିତ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ନିଜ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ଯଦି କେବେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ସବୁ ବୋଝ ହାଲକା ହେଇଯିବ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। ଏ କାର୍ଡ଼ ପଜିଟିଭ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି କାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସାହସର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ବଳ ବି ମଜବୁତ ରହିଛି। କିଛି ସଫଳ କରିବାର ଯୋଗ ବି ଅଛି ଖୁସି ବି ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେନେ କେନେ ପ୍ରକାର ପୂରଣ କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳକାମୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବେଶୀ କିଛି ଆଉ କହିହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କିପରି କଟିବ। ଏହି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଯେ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିକଲ୍ସ। ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ମାସ ଯେତେବେଳେ ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ସବୁ ରହିବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ये प्रथम सप्ताह छात्र मैंने विद्या प्रति मनोनिवेश ठीक रखिए। व्यवसाय मैंने उत्तम लाभ करेंगे। मासर प्रथम सप्ताह आपंक बहुत सुंदर कार्ड आसी। ये राहुंकर कार्ड जेहेतु पॉजिटिव कार्ड ये मान मर्यादा सबकि की ये रखिए। परिस्थिति को भावी चिंती आप खाली करूँ शीघ्र सफलता आपको मिल। ये प्रथम सप्ताह कार्ड कहूँ जे आपंक बहुत लाभ किसी निश्चित भाव में अच्छी। प्रथम सप्ताह कार्ड कहले 2 दिन 3 दिन को बुझाऊँगी और 3 दिन पुणी जो 4 दिन कि 7 दिन आउ जो कार्ड टी रहा देखो सी भी आसी द वर्ल्ड कार्ड। ये कार्ड मध्य आपन साथी अतीतर बहुत किसी होती आप बहुत किसी शिक्षा भी आगुरी आप पाई कार्ड प्रमाण करुच्ची। अतीत जहाँ भी आपको शिक्षा मिली जाना जरूरी भी आपन प्रति आपन भी बहुत शिखी बहुत जानते। वर्तमान जो पोजिशन में आप ये कार्ड प्रमाण करुच्ची बहुत भल अच्छा। प्रथम सप्ताह आपंक द पेंटिकल्स एवं जो वर्ल्ड ये बहुत भल सुंदर कार्ड अच्छी। आप बहुत परिश्रम कर जहाँपाई आप पहुँची पार्टी आपन जहाँ भी इच्छा अच्छी आपको नहीं कि खुशी भी हूँ ताले जाए भगवान आपको आहुरी किसी निश्चित भाव में देवे। वर्तमान प्रस्तुत होती सब परिस्थिति को सामना करने बहुत भल कथा। वर्तमान आपको सब बुझा पड़ी कि आप आवश्यक कौन आपको कौन करने को पड़ो। आप गोटे किसी नुआ किसी आरंभ कर हूँ तो गृह हो पाए नचेत किसी बिजनेस हो पाए संपर्क हो पाए एमती किसी ना कि गोटे नुआ किसी आप प्राय चाकरी हो पाए आरंभ कर जहाँकि संपूर्ण भाव में पूर्णांग आप करेंगे। द्वितीय सप्ताह प्रथम सप्ताह कार्ड बहुत सुंदर अच्छी। सब इच्छा पूरण होबार संभावना अच्छी। लव जो मैंने कर इच्छा भी पूरण होगा जाऊँगी। रिलेशनशिप को लेकिन 2 जन भर प्रेम भल पाइबा बढ़ी बढ़ी चलो। जदि सिंगल कई व्यक्ति था निज उपर ध्यान दिंतु आपको आप मन पसंद पार्टनर भी मिल जार जोग रोचे। ये बहुत सुंदर कार्ड अच्छी। प्रथम सप्ताह ये बहुत टफ कार्ड अच्छी। जिते मनीष जन्म निए सी स्वच्छ एवं ता मन में कौन हिंसा कपट न था निज
ମଣିଷ ନିଜ ସାଥିରେ ନିଜ କର୍ମର ବନ୍ଧନକୁ ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ଏତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଭାବରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ କର୍ମକୁ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏବଂ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏମିତି ସବୁ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରରେ ପରିଣତ ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହଟି କିପରି କଟିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କହିଲେ 7 of Wands। ଏ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଟିକେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ଆସିଛି ଯାହାକି ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ତାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଲଢ଼ିଲେଣି, ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ସହି ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରୁ ଓହରି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ବି ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ହାର ମାନିବା କେବେ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ପଛକୁ ହଟିବାର ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର କଥା କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ସାହସୀ ରହିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଟିକେ ରହିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଆଶାୟୀ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ରହିବେ ଆଶାୟୀ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର କଥା ଯଦି କହିବା 9 of Swords, ये तो 7 of Swords, ये 9 of Swords, ए कष्ट टिके मन भितर कष्ट आसीपारे। आपनको ऊपर बर्डन टिके रहिबो। कौनसी खराब स्वप्न देखी हुए तो आप डरी जाई पारंती। प्रत्येक भावना गुड़ाक मन भितर जो जागृत हुए से मनुष्य किसी ना किसी स्वप्न किसी एडु साडु देखी थाए। तेणु यह संपूर्ण नेगेटिव कार्ड नुह। परिस्थिति एत भी खराब नुह, जेहेतु आपंक चारिपाखे गोटे वातावरण खराब वातावरण सृष्टि होची। आपको एमती लगुच लव रिलेशनशिप बर्तमान कौन खुशी भी ना समस्या चालू अच्छी। बर्तमान आपंक मन भितर बहुत जंत्रणा भी भरी रही। जदि सिंगल अच्छा तेरे एबे भी आपण अतीतर कथा को धरी बहुत दुख अच्छा। अतीतर कथा को भावुना आग को बढ़ी चलतु भल रनी और कैरियर क्षेत्र में आपंकर चाकरी क्षेत्र में खुशी भी ना। ओवरलोड कारण आप थका अनुभव करें। व्यवसाय क्षेत्र में काम प्रेसर में आप रही। फाइनेंशियल क्षेत्र में अधिक चिंतित टिके रही पारती। चिंता नक आपण अर्थ को मैनेज करूँ। स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन रोग जब चिंताग्रस्त टिके रही। प्राणायाम करते स्पिरिचुअल भल गाइड फॉलो करूँ आपको भल रहिबो। किंतु द्वितीय सप्ताह टिके मिशामिशी भाव में रोचे। प्रथम सप्ताह जहाँ अच्छी द्वितीय सप्ताह आपको टिके महंगा हुए तो पड़ पारे। जदि आम तृतीय सप्ताह कथा ये मसरे देखा मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मैंने तृतीय सप्ताह कहले बहुत सुंदर कार्ड आसी लभर कार्ड। ये तृतीय सप्ताह में शुक्रकर कार्ड जेहेतु उदाहरण स्वरूप मुझे गोटे कथा कहूँ जो मैंने प्रेम करती प्रेमी जुगल मैंने हूँ स्वामी स्त्री हूँ प्रेमिक प्रेमिका मैंने हूँ दुई बंधु हूँ से केवल निज भितर किसी भी लुचाती ना माने मन गोटे हृदय भितर सेमती चलवा कथा चलती। ये विश्वास भरोसा मन भितर जो आम तृतीय सप्ताह बेलू निज लोक किसी भी छलना कपट आप रखिए ना जहाँकि आप जीवन में प्रेम संपर्क में जो अच्छा एक सुंदर दिन आपण जदि भी जो मैंने प्रेम में पड़ी ना प्रेम में पड़ जाबार सुंदर जोग तृतीय सप्ताह बेलू आप लाइफ में आसीपारे। नचेत आपंकर प्रेम बहुत यह समय कार्यकारी होबार संभावना रोचे कि जहाँ आप भल पाँच से आप स्त्री भी हो पारती। किसी आप छलना कपट नक पाखे मन निवेश करपारती। भगवान आपंकर निश्चय मंगल करेंगे। तृतीय सप्ताह ये जो लभर कार्ड व्यवसाय मान बहुत भल जोग छात्र छात्री मान मनर कल्पना किसी भी रही जेहेतु ये तृतीय सप्ताह जो लव कार्ड आसी प्रेमी जुगल आपण मन में जो प्रेमर उद्दीपना था पूरण हो जो मान प्रेम पचर थे भल पाइबा माने चाहूले से भल पाइबा स्वागत मिल से एंट्री करेंगे लव विषय। तेणु बहुत सुंदर दिन अच्छी तृतीय सप्ताह। तृतीय सप्ताह 2 of Swords ये भी चंद्रमा कार्ड रोचे। ये कार्ड भी सत्य पथ चलवा न्याय धर्म जगिवा दुईटी जिन प्रति लोभ रखा कौ जिन करवा कौ कम करवा इत्यादि मन भर को हूँ तो टी आसीपे। ये जो लव विषय हो कि कौन अर्थ विषय हो संपर्क भितर हो कि ना कि गोटे बाछा टी माइंड को माने कष्ट हो पारे। लव रिलेशनशिप जब मुझे कहि आपंकर पार्टनर भीतर कौन कथा को लेकिन आर्गुमेंट चलो कि चली जहाँ समाधान करने को आपको कष्ट हो डबल डबल कई भी भेट हो पारे। जदि सिंगल अच्छा तेज दुई जन भर आपको जनक भी बाछा कष्टकर हो पारे। कैरियर और मनी रिलेटेड कैरियर कथा कहले दुईटा भर कौटा बाछे द्वंद्व रही। जदि व्यवसाय इन्वेस्टमेंट करें तेज कौन भल लोक पाखर आप उपदेश नहीं कि इन्वेस्टमेंट करूँ। स्वास्थ्य निश्चित भाव में टिके खराब रही पारे। किंतु प्रथम सप्ताह टॉप लेवल द्वितीय सप्ताह मध्यम तृतीय सप्ताह यही प्रेम बा संसार बा स्वामी स्त्री विषय जंजाल समय हुए तो आपंकर जापे। जदि ये तृतीय सप्ताह किसी फरक पड़ूनी केवल अर्थ चाकरी विदेश गृह व्यापार माने लव एमती भी पारे। तेणु आपण मैंने चतुर्थ सप्ताह को जब आम जा चतुर्थ सप्ताह कथा जब कह जी नाइट ऑफ वांस आप जहाँ भी भावे निज मुंड खर्च न करी आप करेंगे। आपड़ खाली बसवा भी टोटाली भल पाती ना ये हर कार्ड नुहे कारण आप जो कार्य भावी चिंती करेंगे ना से कौन सफलता मिल कौन न मिल से कथा ऊपर वाला जाने। तेणु आप जहाँ भी कम कर भावी चिंतिकी करूँ भल निश्चित भाव में हम।
घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहिबो लव रिलेशन में बहुत खुशी मिल व्यवसाय मैंने निज इच्छा लाभ करेंगे छात्र छात्री मैंने उत्तम लाभ करेंगे जे आपंकर अनेक किसी कार्य सफलता पाइबार जोग मासर शेष भाग में कहूँ आपंकर मुंड बहुत तीव्र रहा जहाँ भी करेंगे भल भाव में करेंगे निष्ठापर भाव कार्य करेंगे सफलता तो निश्चित मिल किंतु टिके हुए तो डेरी आपको सफलता मिल पाए किंतु मिल तेणु मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मैंने मासर शेष सप्ताह बहुत सुंदर अच्छी ये 5 ऑफ कप्स ये बहुत दुख कष्ट को पोछि पाछि मन दुख टिके भाविकी दुख टिके लास्ट करेंगे एत कष्ट दुख भर भी किसी आपन जीवन में अच्छी दूरेबा चेष्टा करेंगे आप सबको देखुना आप चाहते जीवन में कौन अच्छी सबकि सरीगला बोधे भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल पाई से कष्ट बाहर किसी भी आपको जो परिस्थिति आप अच्छा से कष्ट बाहर किसी भी माने आहरी भल निश्चित भाव में भल मिल कष्ट सहिले कृष्ण मिलती घर परिवार दाम्पत्य जीवन टिके मिशामिशी भाव में मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मैंने तृतीय सप्ताह कथा जदि आम कह तृतीय सप्ताह चतुर्थ सप्ताह सेमती मिशामिशी ये जो चतुर्थ सप्ताह कार्ड आपंकर परामर्श दरकार लोकंर मत दरकार तेरे आसतु गोटे आमर गोटे कार्ड अच्छी परिशेष कार्ड कौन आसूँ आम से विषय जाना मुझे संक्षेप में बुझेदेवी देखा 9 ऑफ पेंटिकल्स ये परिशेष गोटे कार्ड आसला आम 9 ऑफ पेंटिकल्स जे कि गुप्त कार्ड एक्सट्रा कार्ड जीवन में बहुत परिस्थिति को सामना कर सारी जानी सारी आगू कौन करेंगे केमी करेंगे धैर्य रखिए हड़बड़ हे ना जहाँ भी अपरचुनिटी आसो जल्दी कम लगे भावी चिंती कार्य निश्चित भाव में करेंगे आपंकर समस्या जहाँ आसो चैलेंज आसो आप भावी चिंती निश्चित कार्य करेंगे कौन भी जिन हासिल करने को चाहते परिश्रम अधिक टे आवश्यक अच्छे कार्ड कहूँ ये कार्ड प्रमाण करुच्ची आपन को सफलता निश्चित मिल पैसा भी मिल लास्ट को धन दौलत भी सबकि मिल किंतु परिश्रम करने पर ये कार्ड कहूँ आप जिते अधिक परिश्रम करेंगे सेते भल फल पाइबे निजक भल पातु निजर जत्न नियंतु आपंकर सुंदरता को बढ़ावाई माने आउ टिके आपण माने रूप रेख को चेंज करवा मॉडिफाई करंतु टिके चेंज करंतु जहाँकि आप लुक रे टिके चेंजेस आणंतु जदि आपको खुशी दरकार तेज छोट छोट जिन प्रति जदि टिके ध्यान न देवे केमती हम आपण पाखे धन दौलत सबकि लोकों पाखे देखी हवा किसी आवश्यक आपंकर ना जेहेतु मनी कैरियर कथा कहले कार्य क्षेत्र में शांति मिल आराम मिल लोक मैंने आपंठ उपदेश नहीं जदि कौन प्रोजेक्ट धरी कौन कार्य करुले आपको सफलता निश्चित भाव पूर्ण मात्रा मिल व्यवसाय आप जदि किसी कर फलाफल भावना ठार अधिक भी मिल परिश्रम जारी रखु जदि कौन प्रॉपर्टी घर किसी किणवा चाहूले करने को चाहूले करुले ताले वर्तमान समय ठीक निश्चित भाव में लाभदायक समय तेणु मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मैंने आपण कथा जदि कहबी परिशेषर कार्ड ये मंगलंकर कार्ड अच्छी ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण पाखे सबकि पाखक कौन शुभ खबर मास शेष में आसो कि व्यवसाय क्षेत्र में बहुत ख्याति सुनाम अर्जन करेंगे सफलता हासिल करेंगे जदि लव रिलेशन कथा कहवा देखा तेरे लव रिलेशनशिप बहुत भल अर्थ कैरियर ये अति उत्तम अच्छी सबकि हासिल करेंगे भल अच्छी आपण दिन उत्तम अच्छी तेणु मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मैंने घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल व्यवसाय मैंने आपंकर निश्चित भाव में भल करेंगे लव रिलेशनशिप भल छात्र छात्री मैंने उत्तम पाठ पढ़ा पढ़ी करेंगे जो छात्र छात्री मैंने कौन आशायी थे कौन कर्म व्यस्त थे कौन इंटरव्यू फलाफल थे निश्चित भाव में ये मास शेष को भल फल मिल जेहेतु ये मंगलंकर कार्ड अच्छी ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी सबकि आपको मास शेष में प्राप्ति हम बहुत सुंदर अच्छी भगवान आपको साथी जहाँकि अच्छा प्रति मुहूर्त में आप सत जगतु ये कार्ड प्रमाण करुच्ची आप सत जगुंट सत्य आप विजय प्राप्त निश्चित भाव में जदि मु आउ थे शेष में कहीदे आप वर्तमान स्थिति जहाँ देखी बहुत सुंदर थिला मासर प्रथम सप्ताह सुंदर थिला मासर द्वितीय सप्ताह मध्यम थिला मासर तृतीय सप्ताह मध्यम रोची मासर शेष सप्ताह टिके हड़बड़ रहिले भी एक्सट्रा भाव में जो भगवान जो मंगल को कार्ड आसला से आपको संपूर्ण रिजल्ट देदेले अति उत्तम कथा तेणु मोर सिंह राशि व्यक्ति मैंने सर्वमोट उपर मन रखु आपंकर मासर फल मध्यम रोची देह टिके असुस्थ रही पारे कर्म क्षेत्र में सफल जोग निश्चित भाव में पाइबे जो कर्म करेंगे तार सफलता निश्चित भाव में पाइबे आय उत्तम मन रखु पारिवारिक जीवन में प्रीति हानि टिके जोग चाकरी रे प्रतिष्ठा लाभ कर जोग अच्छी व्यवसाय माने प्रतियोगिता भितर आगेबे छात्र छात्री माने पढ़ापढ़ी रे टिके अवहेला करिपारंती नहले ये मास आपनक पई उत्तम रहिबो अर्थात मध्यम भाव में दिन अतिबाहित हबो मध्यम फलदायक अच्छी तेणु आपनक पई ये मासर जहाँ प्रतिकार मु कहली एवं जो समस्या आप भितर खाप खुआई देखिए मुझे कहली आज समय तो हो जाए जो मैंने मोर अन्य वीडियो गुड़िक अन्य मासिकिया राशिफल देखा चाहते ऊपर आई बटन अच्छी क्लिक कर दिंतु मोर अन्य वीडियो गुड़ाक आप देखिपारे अन्य राशि जो गुड़ाक रहिले से गुड़ाक आप देखिपारे तेणु मोर प्रिय सांगसाथी भाई बहन मैंने आज तो समय हो जाए
ଆପଣମାନଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁନ୍ ମାସ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ଘଟଣା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିଥିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅନେକ ପ୍ରତି ମାସରେ ତ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବନି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆହୁରି କଥା ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ। ଆପଣମାନଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।